जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ। वर्तमान मु भिले रूम रे आज कौन रोषे करछि कहीं राति सारा ड्यूटी आउ ड्यूटी सारिकी आसिकी मु मार्केट गली 9:15 रे रोषे सारली ए सॉरी रोषे स्टार्टिंग कली आउ देखो 10:15 रे मोर रोषे फिनिश। आपन कौन कौन आइटम है आज आम गरीब अनुष्ठान रे आपन को देखौछि देखंतु। এইটা দেখন্তু এটা স্পেশাল বাইগণ পোড়া ହେଇକି ভর্তা ହେଇଛି সরিষ তেল কঞ্চা লঙ্কা পিঁয়াজ ধনিয়া পତ୍ର দিয়া ହେଇକି এইটা গোটে আইটম গলা দেখন্তু। এইটা ହେଇଛି টমেটো চটনি মোর ফেভারিট ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁଦିন ମୁଁ ଟମାଟୋଟା ପୋଡ଼ିକି ତା ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ହେଇକି ପଡ଼େ ତା ସହିତ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦିଏ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ସେ ଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। এইটা গোটে আইটম গলা তারপরে এইটা আজ বনিছি মসুর জাইর ডালমা। মসুর জাইরে মু কিছু পকায় না কেবল আলু চোপা ছড়াই পড়ব বাইগণ পড়ব মসুর জাই আলু বাইগণ তাদের টমাটোর ফ্রাই হয়েছি ধনিয়া পত্র এসব পড়িকি হয়েছে এটা। এইটা দেখুন এটা হয়েছি উষুনা ভাত কাইনা আমি উষুনা খাওছু ভিলাইরে ସବୁଆଡ଼େ অরুয়া এটা উষুনা ভাত হয়েছি তা সহিত এইটা হয়েছি ফুলকোবি আলু আউ গ্রিন মটর দিয়া হয়েকি ভজা হয়েছি পিঁয়াজ দিয়া হয়েকি স্পেশাল ভজা এতিকি আইটম আজ হয়েছি। যদি আপনার মো ভিডিও ভাল লাগিলা তাহলে মো পেজ को फॉलो करेंगे मो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं मो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे। जय जगन्नाथ ओडिशावासी सबुबले जय जगन्नाथ कहवा कहीं वर्तमान कली जुगर भगवान होचनी जगन्नाथ। जमीती आमर द्वापर रे श्रीकृष्ण थिले तेतरे राम थिले हाँ सेमती कली जुगर होचनी जगन्नाथ तांकर बदली आम श्रीराम श्रीराम कहचे किंतु जय जगन्नाथ कहले ताठू भल से ठाकुर ना जे मु श्रीराम को विरोध करनी जय श्रीराम भी कह जय जगन्नाथ भी कह। जय जगन्नाथ हूँ आम ओडिया जातिर परंपरा आम इष्ट देवता आम भगवान आम प्राणकर्ता जे जे आमको गढ़ी तोली जे देउल बड़ देउल दार दांड बड़ दांड दार जार यात्रा रथ यात्रा जार क्षेत्र श्री क्षेत्र से जगन्नाथ को सब डाकिबा। जय जगन्नाथ सबुबले समस्तंकर शुभ मंगल हो। जय जगन्नाथ।